Yo, what's up? Mayang adlaw sa tanan. I'm Jeric Peñalosa from Caraga State University, taking the program of BSIT. And today our topic is about introduction to programming. So kini nga topic ma-discuss nato kung unsa man jud ang programming. Unsa importansya sa programming, why programming exists, what are other terms like unsay definition sa algorithm, syntax, semantics, unsa man ang modeling tools like flowchart, pseudocode, and uban pa, unsa man ang mga IDE, unsa man ang mga programming languages, and how to install it. So without further ado, let's get started. Now for the context, let's study or let us know what is programming. Programming is the process of creating a set of instructions that a computer can follow to perform a specific task. So, ang programmer or ang tao within the process of programming mo'y maghatag og instructions using the programming languages aron i-execute sa computer and to perform it with a specific task. It involves writing code in a language that computers can understand, enabling them to execute various operations and solve problems. So kini po di ay sa programming makasulbad pod kini yung mga problema like errors, mga bugs, ug uban-uban pa. Programming is a fundamental aspect of modern technology, powering everything from websites, mobile apps, and complex systems like financial services and space exploration. So kanang inyong mga nakita sa website, applications, whether games or mga productive na mga apps or kung sa siya ng media like social media may no ginagamitan na programming, no gikan na sa programming, gibuhat sa mga programmers, gi-maintain sa mga programmers. Now what are the programming languages? A program language is a formal language comprising a set of instructions that produce various kinds of output. Programming languages are used in computer programming to implement algorithms. So, gamit kini nga mga programming languages, magbuhatag mga line-line instructions aron sundon sa computer. We make kanang maghimo kag algorithm, or it is a set of well-defined instructions aron sunod sa computer or ma-perform sa computer. In simpler terms, think of a programming language as a way for you to talk to a computer para magkasinabtanay mo. Kung ang tao na ay language, ang computer na asat, and mo na ginatawag na programming language. Lahi-lahi na sila, klase-klase, lahi-lahi syntax, lahi-lahi rules, lahi-lahi o gamit. Now, ang programming language nga atong i-discuss karon are Python and Java. Anong Python and Java man? Python manggod is a user-friendly and versatile programming language. It's known for its clear and readable syntax. Anong gi-consider man as clear and readable syntax? May bala na to na later. Making it relatively easy to learn and write. Python is interpreted and dynamically typed. Nganong dynamic man siya, nganong flexible man ang Python. Ma-discuss na ito na later. Allowing for faster development. While si Java, kung si Python dynamic, si Java is static, requiring explicit type declarations which helps catch errors early. Like each variable, but nga dyan na siya kung sa dyan specific nga data type ana, no? Kung si pulos ana niya. Of course, it helps to catch errors early. Mas dali siya ma-plaster. Java has a verbose but is structured syntax and is a cornerstone for large-scale enterprise applications, Android mobile development, and high-performance systems. Now, kaya na-mention unsa ng algorithm. Now, unsa man ang algorithm? It is a set of well-defined instructions designed to solve a specific problem or perform a particular task. So, using those programming languages, makahimo kag algorithm. And then, kato nga mga algorithm, mao to ginawag nga instruction nga sundon sa imong computer or i-perform sa imong computer. It includes sequence of steps. In essence, an algorithm is the how-to for solving a problem. Sunod-sunod. From the word sequence,
sunod-sunod na i-perform from top to bottom nga mga instructions. Lahi-lahi nga mga instructions depende sa programmer kung unsay iyang desired outcome. Now next we have what we call syntax and semantics. So may difference ang syntax and semantics. Si syntax, it is a set of rules that dictate how code must be written. Rules na siya nga dili pwede masupak. And kada language lahi-lahi na sila syntax, lahi-lahi sila set of rules. But pag masabtan na nimo ang ilang structure, ang ilang kanang concept usa ra di ay. However, lahi-lahi lang sila use of like symbols, use of numbers, use of unsaon na nimo pag-display ang ilang output, lahi-lahi lang sila. Pero ang concept of structure mao ra. Just like grammar in human language, correct syntax is crucial for the computer to understand the instructions. So like pareha lang sa ato ang ginatawag nga mga grammar, punctuation marks, o guban pa, need na siya aron bilang tao to avoid confusion. Ingon na sab sa computer. Ang syntax na po na set of rules. Ang programming languages na po na sila set of rules aron masabtan sa computer. For example, kinino, fruits equals apple, mango, pineapple, and grapes. Mawala lang gali ng equals, mo error na dayon na ibang program. Nga na ang syntax. It is because dictate how code must be written. Okay ba? From the word must be written, na dapat jud nga na ang pagkasulat. It is because it is rules na siya sa programming languages. Unsa man semantics? The meaning of the instructions written in the program language. Mo na imong pasabot sa imong program. Like for example, fruits ang variable. Of course, ang mga list of words nga naa dira apple, mango, pineapple, and grapes. Kaya ang pasabot sa fruits is mauman apple, mango, pineapple, and grapes. However, ug moingon ka nga fruits imong variable ang nakabutang keyboard, fish, dog, man, fruits din na. Diba dili? So kini, it is a good example of syntactically correct but semantically wrong. Why? Sakto ang iyang pagka-code or rules sa iyang pagka-code. Pero ang meaning, kaya meaning man kaha ng semantics, mali. Example, house, yang gibutang fruit. O diba? Gubot siya nga pagkakuan. Kumbaga, it can lead to confusion kay dili mao ang iyang pasabot. So, muna different syntax and semantics. Syntax, it is the set of rules, and the semantics, it is the meaning of the instruction na gusto nimo mabuhat. Now, sa programming, nga po tayo ginatawag nga programming development cycle. So kami, IT students, hatagan may problem, kibali, muna na siya cycle ba? Stages o gunsaon yun na muna pag-achieve ang program. Like for example, number 1, first step, define and analyze the problem. Of course, tagaan may problem set sa among instructor, then we analyze it, we define it. And then next, plan the solution sa may among angay buhato na. And then, code the solution dayon. No? Part sa among planning, maghimo og modeling tools. Ma-discuss na lang later. Coding the solution, after sa coding, testing and debugging, kung run ba or nabay dapat i-fix. Implementation, and then 6, maintenance na dahil documentation. Wala siya. Sa planning nga part, mugamit may modeling tools like flowchart. It is a visual diagram showing the progress or the flow of how your program will work, or it is a sequence of operations. So, sa makita nato diri sa flowchart, na siya lahi-lahing shape. And kada shape, lahi-lahi na sila pasabot. Sama na sila. Kaning line, ang meaning ana is flow lines. Sa terminal, nadira ang permedyo na start of end. Parehan niyo. Start of end. Wala ng oblong. Muna yung terminal. Ang parallelogram or ang input and output, pagdawat o paggawas, pag-display. Permi na siya. Like, for example, gusto ka mo dawat o number. Enter a number. So, ang imong ibutang sa flowchart is parallelogram na symbol. And in the rectangle, the process, diri mahitabo ang mga declarations of variables to your values or mga computations na araw. Mga 1 plus 1, 5 plus 2, process man na siya.
And then diamond, mo ni ang decision or mga condition nimo ibutang. Like, is 5 greater than 10? Is, nga na bitaw. And then, sa line na namutubag na is true or false ba. On-page connector, from the word on-page. Like for example, taas na kayo imong flow. Kay isa ram nakalinya, dili na siya masibo diri sa tumoy. But nga nimo siya on-page connector, meaning on-page, naara siya sa usa ka page, ang sumpay sa imong flow. Naara diri ang sumpay. Butang kag 1, butang po nimo siya 1 para mahibal-an nga sumpay na sila. Kay same naman sila kuan number. Pag na po kay another flowchart, di 2 na po ibutang 2. And then sumpay niyang on-page connector, another 2 na po. So ina na siya. Kung sa man ang off-page connector, kini nga shield nga kuan symbol from the word off-page, lahi na pud siya nga page. So mogamit kag ingon na kapag ang imong flowchart dili na siya sibo sa isa ka page, like you need to create another page. So para masumpay ra sila, you need to use off-page connector. Tumoy aning una nimo nga page and then sa sugod, pinakasugod nimo dahil sa next page. Mo na siya. And then number gyapon, nga gyapon siya number. Next modeling tool we have called the pseudocode. Unsa man ang pseudocode? Is a non-standard English-like statements containing sentences and phrases that look closely similar to the syntax of a programming. So pareho siya syntax, no? Mura siya kanang programming gyapon, pero dili siya programming. Kanang part ra gyapon siya sa plano nga makita kung unsa joy step by step nga dagan sa imong program. Mura siya flowchart lang gihapon without using symbols. Like wala lang gisulat lang nimo na po siya start, na po siya end. O na po siya process dili nga if the number ba daw is between 90 and 100, then display the grade to A. O ma-discuss na ito na kanang if o else, ma-discuss na ito na later sa mga susunod ng mga video. Next, or the last modeling tool na itong example diri is what we call the input chart. Kung sama ng input chart or input chart or whatsoever, what say tawagan na, which stands for Input Process Output Chart, is a fundamental tool used in systems analysis and software engineering to structure and understand the flow of information within a system or program. So simple na kaya siya from the word input, nibutang nga IPO, input, process, and output. Makita niyo diri sa input or unsa iyang gidawat, sa pagdawat unsa iyang process or unsa gibuhat sa katong mga gidawat. And then ang resulta, output or the consequence sa process. Ngano na siya? Input, process, output. Napod na ginatawag ng mga IDE. Unsa man ang mga IDE? In programming is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. It essentially integrates all the essential tools a programmer needs into a single user-friendly interface, boosting productivity and streamlining the development process. So diri na namo, like diri ginabuhat ang tanan code na gusto nimong i-sulat or i-execute sa IDE. Dagay klase sa IDE like online GDB, VS Code, or mga lahi-lahi, PyCharm or whatever. Ma-discuss na nato na. Karon nga i-discuss nato na like magpakita og tutorial o kung saan na siya, no? Saan pag-install sa Python o Java, saan pag-install sa VS Code, or saan paggamit sa mga IDEs. Now here is the tutorial on how we can access or download IDEs like natay duha ka mapilian. Ang first atong example is ang online GDB, which need na to siya internet pero easy ra kayo siya gamiton. No need to download any extensions or no need na nimo installation. Just search on the web browser and you may start coding na. Just type onlinegdb.com and then after ani, pwede na dayon ka makapag-code and makapili og mga programming languages na gusto nimong gamiton. Like for example, just click select and type program languages to whatever you want. Like for example, Python, and you may start coding na. Like for example, print hello world. Makapag-code na dayon ka without any hassle. Ang need lang jud ani is ang imong internet connection nga walay mga
any distraction or putol-putol. Atong next nga example nga IDE nga pwede na tong ma-install and pwede ka makapag-code ani without using your internet. Yun nga lang, mag-download ka mga daghang extension or mga interpreter for your programming languages. Just type VS Code download sa imong browser, download, and then click mismo sa ilang website. Just click the Windows, kay Windows man ang atong operating system sa computer. Just click Windows. And then ato lang siyang hulaton, i-save na to sa atong chosen nga disk or folder. And then pop up na din siya dire ang download nga status. And then once nga maabot na siya, just click on the file, the VS Code setup, accept, just click accept, create desktop icon para pop up siya sa imong desktop or makita mismo aron dili na ka mag-search, and then click next and click install. So sa case man gud nako guys is naa na ko na-install daan nga VS Code, so dili na ko need na i-click pa ang install kay naa naman ko daan nga na-download na VS Code na. After man gud ato, pwede na nimo siya gamiton. Just click the VS Code and then ang first ana nga mugawas, like mag-create na kag new text file nimo or maghimo kag folder, and then you may start coding na. Pero need pa ka mag-download og uban mga extensions ana or like interpreter para sa imong program language na gamiton. Like for example, ang Java, need nimo siya i-download. So diha ang next nato nga padulngan on how to install the Python and the Java. Moro gyapon guys, sa browser lang gihapon ta. Just type Python download. Click lang gyapon sa ilang mismong website, download the Python, download Python 3.13.3, and then click your disk nga imong choice, just save it, and then click the file, open it, and then install now sa imong disk. Just click install, yes. Wait lang nato ni siya guys hantod sa mahuman. After the loading, kini ang mo pop up, setup was successful, and then now you are done. Pwede na dahil ka makapag-code sa imong VS Code nga software. Now let's move on how to install Java. Moro gyapon guys, same way lang gihapon. Just type the Java download or download Java, and then click lang mismo sa ilang website, and then click the Windows offline 64-bit para ma-download ang imong Java. Same lang gyapon, mamili kag imong disk nga path sa imong file or padulngan. Just click yes, and then install, and then wait nga mahuman ang loading. And that's it. Ingana ra ka simple on how to install the Python and the Java interpreter to your computer, and how to use or how to install also different IDEs like Online GDB and VS Code. So that's all for today's video guys, and thank you for watching.